What is happening to our country today is very alarming. And it is sad to say that our country is sinking. And maybe because of the so-called corruption. Okay? So, usahay makaguol hunahon labi na sa mga sumusunod nga henerasyon or sa atong mga anak ug unsa kay lang ugma. Now karon mga igsoon ug mga higala, ang atong mahimo or unsa ang atong mahimo para sa atong gobyerno. What we can do for our government. As Christian, what we can do for our government. So, sa gingon ni Pablo, ang nindot nga atong himuon or maayo nga atong himuon is atong iampo ang atong gobyerno. We need to pray for our government. Okay? In the book of 1 Timothy chapter 2, sa verse 1, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So si Pablo yang giingnan si Timoteo nga kinahanglan atong iampo ang mga naa sa posisyon o naa sa gobyerno, kanaman hari, kanaman gobernador, o kanaman presidente. So sa atong iampo ang atong mga opisyalis. Okay? Sa pinakataas hangtod sa pinakaubos nga posisyon atong iampo sila nga magkaroon sila o kanabang kasing-kasing nga maluyon sa katawhan, kasing-kasing nga kibalo mo o huna-huna kung unsa ang maayo ug dili maayo. Ug huna-huna tagaan sila sa Ginoo nga kanabang makapili sila kung unsa ang matarong. They can discern good from evil and evil from good. So ato silang iampo. Okay? We need to pray for our government. On the other hand, we need also to submit to our government. Though ang gobyerno usahay dili tanan maayo apan kinahanglan tang mo submit niini. Sama sa giingon ni Pedro in the book of 1 Peter chapter 2 sa verse 13, submit yourselves to every ordinance of men. Okay? For the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. So we need to submit to our government. Di na to kinahanglan makig-away or makigrally or muhimog dautan para lang mapaabot ang atong mga hinaing. Ang atong mahimo is atos lang iampo sa Ginoo. We need to pray for our government. Pray for our president. Pray for the Philippines. God bless and happy Friday.